15 دقيقة دائما في الاستماع لبرنامجكم الأسبوعي الرياضي برنامج سبورتيسيمو على راديو 2M. On va parler taekwondo avec nos trois invités, le directeur technique de la Fédération royale marocaine de taekwondo, monsieur Philippe Boido, aussi le secrétaire général de la Fédération royale marocaine de taekwondo, pas de football, monsieur Daoud Mohamed والإطار الوطني Ahmed Ben Abd Rassoul. Bienvenue messieurs, مرحبا بكم معنا في راديو 2M. شكرا. Je vais commencer bien sûr avec Monsieur Philippe, plus de 2 ans de travail, autant que FLADTN, au sein de la Fédération royale marocaine de taekwondo. La première question bien sûr, est-ce que vous êtes satisfait de vos résultats jusqu'à maintenant? Pas du tout satisfait. Dans le DTN, on est toujours en recherche de l'excellence. Et bien sûr, un grand travail a été fait, mais le chemin est encore long. Pour organiser, pour mettre des structures, pour mettre en place un vrai système qui permettra, Inch'Allah, on espère, d'avoir des médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo. Quand vous avez trouvé le système au Maroc avant? Très différent de ce que j'ai pu connaître. Moi, j'ai été 20 ans directeur technique de la Fédération française de taekwondo. J'ai participé à créer cette fédération, parce que j'étais le premier DTN, le premier cadre technique. On était à l'époque au sein de la fédération de karaté. Donc on a créé les diplômes, on a créé la formation, on a créé les centres d'entraînement de préparation olympique, on a tout créé. Et je me retrouve un peu au Maroc avec la situation où il faut, bien sûr, il y a une fédération qui a rencontré des difficultés, un nouveau président, André Silali, qui reprend la fédération. Et voilà, en position pour l'accompagner, pour créer, pour mettre vraiment des structures et des schémas en place. Kalima, beaucoup de questions pour vous. Est-ce qu'il y a des stratégies claires? Parce qu'il est vrai qu'on a passé pendant plus de 8 ans à faire des Jeux Olympiques à Pékin, à Londres, et à chaque fois on voit que les athlètes marocains n'arrivent pas, en fait, même s'ils ont des médailles olympiques, enfin de Coupe mondiale, n'arrivent pas à achever à avoir la médaille. Je nomme par exemple N'Dislam, qui était à peine en fait à 2 minutes du match à Rio de Janeiro, elle n'arrivait pas vraiment à conclure. Quelle est la stratégie que vous prenez maintenant pour qu'on puisse vraiment voir en 2020 à Pékin, à Tokyo, pardon, quelque chose d'extraordinaire? Est-ce qu'il y a une stratégie claire? Oui, clair. Même si sur le papier, ou quand on regarde le combat, par exemple, si on prend l'exemple de Brian, même si on a l'impression d'être très près de la médaille de bronze, et c'est vrai qu'elle était très près de gagner ce combat, la différence entre être très près et assurer la médaille dans un combat comme ça, c'est énormément de travail. C'est 25 heures d'entraînement par semaine, c'est des préparations, c'est avoir répété, c'est un peu comme en athlétisme, courir là, en dessous de 10 et après les quelques centièmes qui arrivent, c'est énorme comme travail. Donc c'est beaucoup de volume, beaucoup de travail, la mise en place, la mise en place de toute une préparation qui fait que ce jour-là, on ne passe pas à côté. Et ça paraît un petit détail, mais ce petit détail derrière, c'est énormément de travail, énormément de situations, énormément de mise en confiance de l'athlète, énormément d'avoir préparé ces situations. Et ça devient automatique et systématique. Et si je rebondis sur la question, quels sont les choix sur lesquels vous prenez pour choisir un athlète qui partira par exemple à une compétition grandiose comme les Jeux Olympiques de Tokyo? Sur quoi vous misez en fait? Non, clairement, moi, la stratégie que j'ai mis en place, donc à la demande du président Hilali, c'est essayer de mettre en place des structures. Donc sélectionner déjà les athlètes qui sont le plus en mesure d'aller chercher des médailles olympiques. Donc on a une génération formidable de jeunes athlètes, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, qui sortent des juniors et qui sont déjà champions seniors un an après. Donc cette génération-là, a priori, c'est cette génération sur laquelle il faut travailler, qui a tout à apprendre, qui est motivée, et il faut leur donner des structures, il faut leur donner la possibilité de combattre au Maroc avec les mêmes conditions qu'au niveau international. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec la fédération. Depuis 2 ans, tous les championnats ont lieu en 3 fois 2 minutes, avec des plastrons électroniques de la génération 2, la génération des Jeux Olympiques, avec la vidéo replay. Et on a mis en place tout un système de compétition depuis 2 ans, en faisant des compétitions interrégionales, de façon à ce que tous les combattants puissent
puissent avoir le même système. Donc, vous avez parlé du projet de la Coupe du Monde Junior, monsieur Abdel Rassoul. Effectivement, je voudrais en parler, monsieur Abdel Rassoul. C'est votre projet. شكرا ريحاني على السؤال. حنا ديما تنبقاو تابعين البلانينغ ديال الديريكتور تكنيك وكيف تنقولوا الاهداف ديال الجامعه، وغير هو ما ساهلش ملي تنهضروا على واحد ليكيب ولا تحضير واحد الفريق للمشاركه يعني في تظاهرات اللي هي كبيره بحال بطوله العالم ولا الالعاب الاولمبيه. ما يعني بالهضره تجي ساهله، ولكن هي خصها بزاف ديال العمل. اذا حنا دزنا بعدا من واحد 4 المراحل الاقصائيات جهويه. اول مره نقسموا المغرب على 4 ديال الجهات: العيون واسفي طنجه العصبات هذه الجهات، حيت عندنا 17 العصبه والتقسيم الجديد غيكونوا 12. قسمنا المغرب على 4 الجهات، درنا اقصائيات جهويه، ومن بعد درنا نهايه اللي كانت في الرشيديه. اول مره تنضم نهايه في الرشيديه اللي خرجنا منها 80 لاعب و 40 ديال الذكور 40 ديال الاناث، ودرنا 4 ديال المعسكرات غير باش نوقفوا الفريق. وحنا خدامين وفي المساعده ديال السيد الديريكتور التكنيك والمكتب الجامعي جبنا الفريق التونسي اللي حضر معنا في المعسكر التونسي كان حضر معكم باش درنا معاهم التيست ماتش، يعني درنا مباراه من اجل الاختبار. ولكن باقي محتاجين بزاف ديال العمل، يعني هذه غير الترجمه. شنو هو العمل سي بن عبد الرسول؟ شنو كتقصد بالعمل؟ واش من ناحيه ديال لا فيدراسيون، من ناحيه ديال المباريات مع فرق اللي هما عاليين علينا في لو نيفو؟ شنو بالضبط؟ خاص الاحتكاك الدولي، يعني خاص بعدا نكملوا العمل حنا على الصعيد الوطني. باقي خصنا معسكرات اخرين، وخصنا نحسموا في العناصر اللي غتمدنا يعني. شكون كيحسم في هاد العناصر؟ بشكل كبير سي مسيو فيليب. لا كاين هو بيان سور هو الديريكتور تكنيك، ولكن كاين ستاف في 10 ديال المدربين، حنا 10 ديزونترينور. بغيت نسول واش ما كايناش بحال لا توندونس اللي ولات ابطال كتقدروا تقلبوا عليهم على برا باش يلعبوا تحت الرايه المغربيه، باش يحاولوا حتى هما يرفعوا من المستوى ديال اللاعبين اللي داخلين هنا في المغرب. Juste Youssef, si tu peux traduire pour monsieur Philippe. J'ai posé une question concernant est-ce que vous êtes toujours aussi dans la tendance d'essayer de chercher des Marocains qui sont à l'étranger, des RME, qui jouent le taekwondo, qui essayent de jouer sur les couleurs nationales marocaines pour essayer de hausser le niveau et essayer, joindre l'utile à l'agréable, pourquoi pas ne pas avoir des médailles. Est-ce qu'il y a des Marocains qui exercent le taekwondo qui pourraient éventuellement venir à l'équipe nationale du Maroc? Il y a une grosse communauté de Marocains bien sûr à l'étranger, en Europe, et qui pratiquent le taekwondo, qui sont très bons. Aujourd'hui c'est un peu difficile. On a ce projet d'essayer de monter une petite équipe, de les faire tourner en Europe et de les faire venir après pour les tournois. On a organisé des interrégions, donc il y a 4 interrégions. Le Maroc est partagé en 4 interrégions. Une des difficultés, notamment pour les juniors, le dernier championnat junior qu'on avait fait, il y avait un championnat à Oujda. Donc il y avait des athlètes de Dakhla qui montaient jusqu'à Oujda pour combattre et qui rentraient. Donc on a essayé de casser ça. Donc on a ces 4 interrégions. Donc l'idée ce serait que éventuellement s'il y a des combattants marocains qui sont de qualité et qui peuvent prétendre intégrer le haut niveau pour venir enrichir l'équipe nationale, ce serait de leur faire un accès direct à la finale, mais ça doit passer par la confrontation au niveau national. Et on a redonné de la valeur au championnat national aujourd'hui. On a quelque chose comme... Pour les juniors, on a touché 1000 combattants sur tout le territoire qui ont combattu en conditions réelles. Et donc de ces 1000 combattants, on en a eu 300 qui sont arrivés à la finale. Et vraiment, ça aide vraiment à faire. Donc pour les étrangers, très bon, enfin pour les Marocains qui sont à l'étranger, on a des contacts, mais il faut absolument proche pour avoir les phases finales. Si vous permettez, c'est pour mettre une question pour M. Philippe. Donc parlons évaluation. Donc après cette période, qu'est-ce qui manque au taekwondo marocain? Donc d'une manière générale. Depuis 2 ans, on a vraiment fait une belle photographie de tous les athlètes. On a la nouvelle génération de juniors, on a des très bons combattants. Et aujourd'hui, maintenant, clairement, on est à 31 mois des Jeux Olympiques. On a le groupe qui est là et il faut rentrer en centre d'entraînement permanent. On va essayer de se battre pour construire ça. On doit s'entraîner 25 heures par semaine. On doit avoir les meilleurs athlètes qui commencent à rentrer en préparation des Jeux. Moi, ce que j'ai vu quand j'ai analysé un peu comment a fonctionné le haut niveau du Maroc avant, on se rend compte qu'un an avant les Jeux Olympiques,
il y a de l'argent pour faire des stages, mais c'est un an avant les Jeux Olympiques, c'est trop tard. Exactement. Donc aujourd'hui, franchement, les athlètes, on les a. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour mettre les 15 meilleurs athlètes à 25 heures par semaine et des difficultés se posent. Par exemple, on a 4 athlètes qui sont en terminale. Bon, on ne peut pas demander aux athlètes, et qui sont des bons élèves. Ma difficulté, c'est comment, en tant que directeur, est-ce que tu vas arrêter l'école pour faire du taekwondo? On ne peut pas. Donc ça, c'est des questions qu'on a posées au comité olympique avec le ministère, et on doit régler ça. Si on ne réglera pas ça, ça va être très compliqué. Est-ce que ça peut être une raison parmi lesquelles vous n'avez pas assisté à Fujairah et en Turquie pour les juniors? Moi, je trouve ça un peu bizarre et je vous demande de poser la question à M. Daoud. علاش les juniors اللي كيدربهم سي بن عبد الرسول ما مشاوش يحتكوا les autres équipes في الفجيرة وفي تركيا alors que المعسكر التونسي اللي جبتوه راه مشى. دابا بور كيل ريزون كيفاش غادي نصايبوا واحد ليكيب اللي كنوجدوها لا كوب دو موند وهي ما كتحتكش بالناس؟ سي محمد راه ما كيعجبوش الاسئله العاديه، راه كيبغي الاسئله المحرجه. راه هذه محرجه انا كيعجبوه الاسئله المحرجه. شكرا دوزام، ومن خلالكم مساء سعيد لجميع المستمعين والمستمعات. انا غير بين قوسين، لان جينا من الرباط في الوطوروت، يمكن كان شي ماتش ديال الرجاء. كان ماتش كبير السيدي، ما عرفتش النتيجه انا باقي. ماتش كبير 2-1 لي فار ربحات الرجاء. هنيئا لي فار، هني الرجاء. كي دايره الدنيا بعدا فاش كنتو جايين؟ لا هذا هو اللي بغيت نقول. انا بغيت نتوجه لواحد الكلمه للجماهير الرياضيه، لان كنا عائله رياضيه، بان هذه كتبقى رياضه. بيان سور. لاني لاحظت تعزيزات امنيه، وبالمناسبه من خلالكم توجه بالشكر لرجال الدرك، رجال الامن، رجال القوات المساعده اللي واقفين في الطرقات وكذا. ولكن ايضا دورنا كرياضيين، دورنا كمسؤولين، دورنا كجمهور، بانه بغينا الجميع يروح للدار ديالو في امن وسلام واطمئنان، لان هذه رياضه، وهذا الدور ديالها. ماشي ما خصناش نقلبوا على شي نتائج عكسيه من غير المرجو من هذا الجانب الاول. الجانب الثاني، حنا اليوم جالسين معكم في هذا البرنامج، والاطار اللي تكلم فيه في سي فيليب بويدو والاستاذ احمد بن عبد الرسول، الخزينه ديال التايكوندو في المغرب. قبل ما نجي للسؤال ديال الاخت العزيزه، حنا باقي لنا 31 شهر تقريبا على الالعاب الاولمبيه. الخزينه ديال التايكوندو في المغرب باقي خاصنا فقط لقب اولمبي. جميع الالقاب على مستوى الفتيان، على مستوى الشبان، على مستوى جميع الالقاب، على مستوى الفرق، اخرهم النتيجه اللي دارها فريق الاناث مؤخرا في افريقيا الثالثه ما ساهلش. الجامعه انتخاب هذا المكتب المديري اللي جا من بعد فتره فراغ اللي كانت في الجامعه، اللي دامت 2 ونصف، كانت فيها الجامعه ديال التايكوندو مسدوده. هذا راه عاشوا معنا الاخوان الصحافه الرياضيه، عاشوا معنا هذه الفتره. هذا الفريق هذا العمل جا 28 ديسمبر 2014، شد الباساسيون مع الكوميتي بروفيسوار اللي كانت كتسير، اللي عينتها الوزاره في 15 في شهر 1 2015. مباشره دخلنا على ريو، وكيف ما قلت وي ام دي اسلام كانت قاب قوسين او ادنى. حسن السماعيلي اللي كان في الاداره التقنيه عطى الشيء الكثير. احمد بن عبد الرسول ايضا كذا. علاش فيليب بويدو بحكم التجربه ديالته الكبيره، بحكم الموقع ديالو مع الاتحاد الدولي دبليو تي اف، قلنا يا ودي من المفروض ماشي هذا نقصا، لان الاستاذ قبيل واحد السؤال حتى وغادي نرجع له ديال الطاقات اللي كاينه في الخارج، ماشي نقصا من الطاقات الوطنيه او شيء من هذا القبيل. ولكن هنا اليوم في التايكواندو ولا عندنا هدف ما نسالوش. هذه الولايه الاولى ديال هذا المكتب المديري اللي بقات فيها سنه وشهرين و15 يوم بالضبط، الا وخاصهم مفيزين على الالعاب الاولمبيه الجايه. هذا الهدف نرجع للسؤال ديالك. اكيد بانه الشبان كاين البرنامج، حنا مشينا مع لا فيزيون تكنيك ديال مسيو دي تي ان، داير واحد البرنامج ولا زال عندك.
نتذاكروا معاه كان يعني La décision est venue de lui, comme quoi il بيان part سور pas. بيان سور D'accord. اليوم دي تي ان والستاف ديالو الا قال غدا خصهم يمشيو للبلاصه Donc وكذا. c'est votre décision, monsieur Philippe. Pour Fougera. Alors je vais sûr. reprendre la question Bien pour que sûr. vous compreniez, comme ça vous me répondiez comme il faut. En fait, j'ai demandé pourquoi C'est bien. on a ramené les Tunisiens chez nous et pourquoi les jeunes juniors, qui sont juniors, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, n'ont pas pu avoir cette chance d'aller combattre, d'aller vivre l'expérience en Turquie et à Foujaïra. Monsieur Daoudi nous dit que nous on respecte la décision du DTN et il a ses raisons et on aimerait bien les avoir. Bien sûr, non, très clairement. Déjà, nous, le collectif des combattants, on fait 4 championnats dans les conditions réelles, avec une véritable opposition, les éliminatoires et une belle finale. Ensuite, on a fait des stages avec l'équipe nationale tunisienne et il y avait l'option entre deux compétitions. Il y avait l'Open d'Istanbul de Turquie qui était bien meilleur au niveau junior que Fougera. Fougera en junior c'est pas très relevé. Par contre l'Open d'Istanbul est très relevé. Et on a fait venir l'équipe de Tunisie donc, qui sont venus avec 24 combattants. C'est eux qui organisent le championnat en Tunisie. Donc c'est chez eux que ça se passe. Ils sont surmotivés, ils ont une préparation incroyable. Donc au lieu de faire un Open, on va faire un ou deux tours comme ça, on a fait venir les Tunisiens, on a fait test match sur test match sur test match, donc avec le pays qui organise, donc très motivé, très, très impliqué. Et l'idée ensuite, c'était au calendrier, c'était l'Open d'Istanbul, l'Open de Turquie. Et j'ai préféré changer parce que on va mettre l'équipe nationale junior sur le championnat senior, sur la finale. Les juniors sont qualifiés d'office sur le championnat senior. Donc ils vont avoir l'occasion, on est certain que là, il y a de l'opposition, ça va combattre, il y a des places à gagner et on est certain de pouvoir avoir une belle opposition parce qu'il faut gagner sa place dans la catégorie chez les seniors. Donc voilà. C'est la raison pour laquelle tout à fait. سي Au niveau d'opposition. وي سي بنات راسل غنسولك فقط على منى اللي كاين بزاف ديال الاشياء كتقال. واش منى اتجهت للتدريب؟ واش صافي انتهت مع التايكواندو؟ لا منى موجودة حاضرة. هي أولا إطار الشباب والرياضة، يعني في الرياضة والرياضي الأول محمد سادس الله ينصرو عطاه واحد البوست اللي تشتغل فيه في وزارة الشباب والرياضة في الميدان ديالها. في الميدان، وهي نيت ديتاشي لا فيدراسيون ديال التايكوندو. هي دابا في الإدارة التقنية معنا تشتغل هي فعلا مع هذه المجموعة. هي من ضمن الجروب اللي قلت لكريمة، قلت لها راه حنا 10 راه هي كاينة معاها. دونك سي بيان كاين استفادة منها. بيان سور دابا هذا بالنسبة لينا جديد يعني البلانينغ ديال السي ديريكتور تكنيك ان عندنا جوج مدربات اول مره غيكونوا ضمن التشكيله. دو فام اونترينر. اون فا اون بارلي. فقط السيده ودانينا غادي يجيو واحد الاخبار باللغه العربيه واللغه الفرنسيه وغادي نرجعوا باش نتكلموا على رياضه التايكوندو. فاتصلوا بنا مستمعينا الكرام على 0522 67 41 42 05 22 60. 19h37, toujours à l'écoute de Radio 2M. On parle toujours taekwondo avec nos trois invités, la DTN de la Fédération Royale Marocaine de Taekwondo, M. Philippe Boido, le secrétaire général aussi de la Fédération, Si Daoud Mohamed, ou l'État الوطني المغربي سي أحمد بن عبد الرسول. غنمشي للسيد الكاتب العام نتكلموا معاه، ما هضرتيش بزاف مرحبا. كتكلمنا مسيو فيليب على بيان سور على الاولمبياد اللي كاينه وكاين استعدادات وكاين كلشي، فغنهضروا شويه على الجانب ديال المالي، على الجانب ديال التمويل. كنعرفوا على انه كاين دعم ديال وزاره الشباب والرياضه، ولكن منين كتكون التمويلات الاخرى ديال الجامعه؟ كنشكرك على هذا السؤال لانه العائق الكبير في الرياضه ككل. اليوم نفهموا واحد النقطه، رياضه بلا تمويل بلا دي سبونسور ما يمكنش تمشي، بلا صحافه. هذا الثلاثي اساسي. اليوم الجامعات وما كنقولش حنا في المغرب كرة القدم قاطرة، هذا واقع ما يمكنش نقولوا لا، ولكن هذه التجربة تعطات هذا النقاش كان مباشرة من وراء الألعاب الأولمبية اللي كانت في لندن. في ذاك الوقت كان واحد النقاش عمومي كبير تحل على الرياضات وكذا. واش اليوم حنا خصنا نتسناو حتى الاخر تبقى لنا عام ديال الالعاب الاولمبيه ونقولوا بون اللي تاهل في شي رياضه ولا كذا ونكونوا واقعيين؟ سي ان فري بروبليم. لا خصنا يعني النقاش العمومي حول الرياضه خاصو يكون صريح. اليوم حنا في المغرب ما عندناش استراتيجيه وطنيه حول الرياضه،
نحققوا فيهم النتائج، وهادو ماشي من الممكن نحققوا فيهم نتائج، يعني ويكون هذا الاختيار مبني على اسس علميه بتاريخ بكذا معروف. بالنسبه للتمويل استاذ، مجموعه ما كنقولش غير التايكواندو وحده ولا كذا، مجموعه من الرياضات وكذا كتعيش على او كتصدر برامجها بناء على المنحه ديال وزاره الشباب والرياضه. تبعت واحد المجموعه تصريحات ديال السيد الوزير الحالي اللي على اساس تماما باش تكون واحد الجامعات يعني تحاول تبحث، ولكن المشكل وهم المستشيرين ايضا، لان هذه عاوتاني كتبقى ثقافه يعني ديال الاستشهار، كتبقى ثقافه لابد من توجيه، لابد من واحد المجموعه ديال الامور، لان ما يمكنش انا نجي ونقول نفرض على المستشير بانه يكون. اذا سؤالك وهو كذا، ولكن كيف ما كان الحال كاين عاوتاني برنامج ديال اللجنه الاولمبيه اللي كانت السي فيليب ذكر يمكن غير شهر اللي قبيله على هادشي ديال البريباراسيون. حنا مقررين او مسطرين بانه في خلال هذا الاسبوع غنطلبوا واحد الاجتماع، لانه ما يمكنش غير نبقاو مع اللجنه، نبقاو نتسناو، لان عندنا واحد البرنامج خصنا نشوفوه مع اللجنه الاولمبيه وغنشوفوه مع القطاع الوصي ونشوفوا الكذا. غير بغيت باش ما يتظلمش التايكواندو، ملي كنقول باش ما يتظلمش، باش يفهموا الاخوان ولا المستمع الكريم بانه هاد الجامعه هذه استطاعت بانها في 11 تحلت الجامعه، يعني وقع الكذا، استطاعت هاد الجامعه في غضون هاد 3 سنوات بانها تجيب للمغرب واحد المجموعه ديال الاحداث الدوليه اللي ما يمكنش. نعطيك مثال، جروند بري يعني الجائزه الكبرى، الجائزه هذه سلسله ديال الجائزه الكبرى جات للرباط، ما جاتش صدفه، ما جات اختيار كذا، ولكن جات بناء على واحد المجهود اللي قام به المكتب، اللي قام به الرئيس بحكم عضويته داخل الاتحاد الدولي، بحكم كذا جا سميتو كان حضر السيد الوزير وحضر اللجنه الاولمبيه وكذا. ايضا قبل منه كانت دورات ديال التحكيم الدوليه اللي كانت في اكادير، كان الاقصائيات سيداو اللي كانت مهمه جايه، وهذه هي الاساسيه. لانه جبتي هذا الموضوع انا نقول لك بامانه، لان الاقصائيات جات في هذيك الوقيته وكنا مشينا لبطوله العالم في موسكو، وكان ترشح المغرب ومصر والسنغال. نعم. واستطاع هذا عاوتاني حتى مسيو فيليب دار واحد الدور كبير بانه ايضا في العلاقات له هو السيد الرئيس دريس الهلالي وكذا، بحكم مواقعهم على المستوى الدولي، وصوتوا الدول على المغرب باش يعني تحتضن. ونقول لك بامانه بانه المغرب من دورة اثين، يعني من نهار اللي ولا رسمي في الالعاب الاولمبيه، لان في التايكوندو ما يمكنش تاهل اكثر من 4، كنا دائما 3 sur 4، ولو كنا ما درناهاش فقادر غنلقاو صعوبه في التاهل، لان جايين من واحد الفتره مباشره ديال الفراغ اللي عرفتها الجامعه. وهذا كان بين الاهداف على اساس بانه يكون ديك الاقصائيات تكون في المغرب، وكانت اقصائيات ناجحه بشهاده الجميع وكذا. من بعد الاقصائيات جاء البحر الابيض المتوسط وكاس الاتحاد الفرنكفوني اللي اول مره فين تنظموا في عاصمه الاقاليم الصحراويه المغربيه اللي هي العيون. واختيار العيون ما جاش اعتباطي نظرا للمؤهلات يعني البنايات ديال الاستراتيجيه والبنيه التحتيه الرياضيه اللي ولات كتوفر عليها العيون، وباش تجيب مجموعه الدول لهذا، لان البحر الابيض المتوسط ولا كاس الاتحاد الفرنكفوني اللي كان في العيون ايضا ما كان. احنا اليوم كنوجدوا ايضا لاكادير في شهر 3 ان شاء الله البطوله الافريقيه اللي غتكون اللي فيها واحد المجموعه المباراه. غنهضروا على هذه البطوله سي داودي، فقط عندنا احد المستمعين اللي باغي يشارك معنا من مدينه تطوان اللي هو محمد وهري. محمد وهري مرحبا بك، خلينا نتسنى خويا، اسمح لنا. مرحبا بك معنا في برنامج سبورتيسيمو في راديو 2. C'est un auditeur, monsieur Philippe, qui voudrait poser une question, qui voudrait traverser ou qui voudrait passer un message à la radio. مرحبا بك سي محمد وهري. تفضل سي محمد. محمد الوهابي. محمد الوهابي مرحبا. غير انا بالنسبه للسؤال ديالي بين قوسين كان هنوك السي الوهابي المشاركه اللي كانت كما كنعرفوا جميعا بالنسبه للتايكواندو راه عندنا شقين في المباراه والبونسي، وحنا كنشوفوا بالنسبه يعني الشق ديال المباراه تبارك الله برنامج غني عامر، ولكن بالنسبه للبونسي كاين ما عرفتش يعني ما كاينش برمجه، ما كاينش
ومع العلم ان هذا الصنف هذا ديال تدريب البونسي حققنا نتائج على هذا الصنف هذا. نعطيك مثال البطوله الافريقيه ديال مسار، كاين دوري يعني دوريات مصنفه في تركيا، مؤخرا مشينا لفرنسا. والمقابل كنشوفوا بالنسبه للاداره التقنيه ما كاينش برمجه لهذا الصنف هذا. كما قلتوا راه حنا مقبلين على الاستحقاقات، كاينه بطوله افريقيه، كاينه بطوله العالم في تايوان. بغينا نعرفوا غير واش هاد يعني البرمجه ديال عدم البرمجه ديال البونسي شنو الاساس ديالها. دونك عندك المباراه فهي مزيانه، ولكن بومسي اللي فيها اشكال ياك غيجاو لنا. غادي يسر مسيو داود على ود غير الناس يفهموا شنو شرح لنا شنو هي بعدا. اولا لا بغيت نشرح قبل ما نفهم. لان السي الوهابي Vous pouvez traduire la question au directeur. داكور. دونك قبل ما نجو كنا في واحد التدريب معهد مولاي رشيد خاص بهذا البومسي، وجا خبير اللي هو مصطفى مترزق وكذا. انا كنشكر الوهابي لانه سولني في المعهد هذا السؤال. عاود سولوا لينا دابا. السي الوهابي هذا كيبين على الحب ديالو، سي لامور ديال التايكوندو. هو كاين فرق، غير اشاره كاين فرق لانه الان راي عام. لا فرق يسولك بينك وبينه، فرق يسولك في راسك. اكزاكتو تو الموند. لا انا كنشكر السي الوهابي وكاين هشام الزمراني في العيون، واحد المجموعه السي السكندوش، واحد المجموعه ديال الاخوان اللي مهتمه بهذا البومسي. لا ما نفرقوش على التايكوندو السي داود. البومسي بور موا سي une partie du taekwondo. البومسي اشنو هو البومسي؟ غنستعير واحد الكلمه من الرياضه اخرى اللي هي الكاتا. الو هما تقريبا هذا هو سميتو. هذا البومسي هذا ولا عطاه الاتحاد الدولي. سي داود الله يخليك غادي نقطعك ماشي دقيقه 30 ثانيه نمشيو عند يوسف الشاني حيت كاين جديد في ماتش ديال الركوز وبدات البداوي. اسمح لي. بالفعل سيف الدين المستمعين ديالنا الكرام، البومسي فيما يخص للسي الوهابي وسؤاله نابع عن حرص والحاح، ولان الله حتى هو يحب العبد الملحاح حتى نسوله وداروا فرق. متفق معك. الو بالنسبه لهذا سميتو، حنا كانت عندنا البطوله ديال هذا الصنف ديال البومسي كانت هذا الاسبوع. اجلتها الجامعه. علاش اجلتها؟ الاسبوع المقبل اللي غتكون في المضيق. اجلتها لان مجموعه ديال التغييرات في التحكيم وكذا كتعرفها هذا الصنف. صح. واستقدمنا خبير دولي اللي هو السي مصطفى مترزق من هولندا، اللي هو نائب رئيس اللجنه الدوليه للبومسي، وفي نفس الوقت هو رئيس اللجنه ديال اوروبا في هذا البومسي. ودار الاخوان، وكان السي الوهابي واحد المجموعه كانت 95 مشارك اللي شاركوا في هذا سميتو. انا كنقول للسي الوهابي اطمئن بالنسبه للبومسي، حنا اجلناه على اساس باش يطالعوا على المستجدات، وباقي الحكام حنا كنهضروا باقي الحكام دابا في معهد مولاي رشيد يكملوا السطاج ديالهم. البطوله غادي تكون في سميتو. اكيد انا متفق معاه على اساس بانه خصنا نكثروا من هذا الصنف، لانه هذا الصنف Est-ce qu'il y a une stratégie, monsieur Philippe, pour développement du Pompsy? Bien sûr, le président Yali, enfin moi je suis vraiment impressionné par ce qu'il arrive à faire. On est positionné sur tous les secteurs, chez les cadets, pratiquement des équipes complètes en Corée. Chez les juniors, on va mettre une équipe complète. Sur les paras, on a une équipe nationale et on est présent. Sur l'Olympique et sur les Poumsé. Sur les Poumsé, il faut savoir qu'il y a des formations d'arbitres pour les Poumsé dans le monde entier organisées par la Fédération internationale. Il y a une formation pour l'Afrique, elle a eu lieu où et quand? L'an dernier à Agadir. Oui. On a formé les arbitres pour le monde entier à Agadir. L'an dernier, on a organisé la Coupe du Président, G2. Il y en a un par continent. C'était à Agadir aussi. Le président Hilali a imposé à la fédération africaine qu'on mette les Poumsé dedans. Ça a même servi de championnat national pour les Poumsé. Cette année, le président Hilali s'est positionné pour organiser fin mars le championnat d'Afrique. Et il a imposé également les Poumsé. Donc fin mars, il y a les championnats d'Afrique Poumsé à Agadir. Voilà. Et aujourd'hui, on sort de Moulay Rachid, on arrive juste de Moulay Rachid, où on avait une centaine de personnes, athlètes, arbitres, avec le numéro 1 européen et le vice-président de la commission mondiale au niveau des Poumsé. Donc plus que ça, franchement, c'est difficile. Mais après, la famille demande plus d'intérêt. Après, la famille de la famille du taekwondo, les Poumsé, doit se prendre en main. Il faut y aller. Moi, je dis que c'est une partie prenante Poumsé. J'en ai vu en Corée en juin passé, c'était impératif que ce sport, qui pour moi, on ne peut pas le détacher de taekwondo, ait sa place. Moi, franchement, aucune fédération ne fait ce que fait la fédération.
même des fédérations européennes. Si on fait le point de ce qui a été organisé, franchement, c'est remarquable. J'ai une question. Juste ta question après la pub. D'accord. الساعة 51 دقيقة باقي مع الضيوف ديالنا كنتكلموا على رياضة التايكواندو. كان سؤال لكريمة. Oui, en fait, moi je suis un peu de près le taekwondo, je sais comment vous faites de la stratégie, tout ça. Vous avez lancé un recrutement, des recrutements des coachs marocains. Vous avez passé des entretiens à beaucoup de coachs marocains internes, mais vous n'en avez pas pris, en fait, de coach réel, en fait. Pourquoi? J'ai envie juste de savoir pourquoi. On a des ressources internes, des coachs, des jeunes qui ont des طاقات كبار يعني. هذا السؤال مطروح لتو le monde. J'ai parlé en français pour Monsieur Philippe, mais je sais que Monsieur Philippe a passé les entretiens. Et j'ai juste envie de comprendre pourquoi on n'a pas pris les entraîneurs locaux. Je n'ai rien contre David Sicotte, non, pas du tout. Je trouve qu'il fait un bon travail, je le salue, il n'y a pas de souci. J'ai vu en série 2, il était seul avec les athlètes. J'ai vu en Côte d'Ivoire, j'y étais, qu'il était avec deux, Mourad et Fawzi. Est-ce qu'il y aura aussi une stratégie de ramener d'autres jeunes locaux et pourquoi on n'avait pas pris de ces jeunes? Qu'est-ce qui manquait chez les jeunes marocains? Non, c'est très simple. Moi, j'ai fait un profil de poste. C'est quoi un head of coach, le patron des coachs? D'accord. C'est quoi le travail? C'est quoi les qualités qu'il faut? Et est-ce qu'on a ça au Maroc? C'est quoi head of coach assistant? C'est quoi le travail? C'est quoi le profil? C'est quoi? C'est des fiches de poste. Exactement. Donc, partant de là, les fiches de poste. Et ensuite, on a lancé sur le site de la fédération appel à candidature. Tous les gens qui voulaient postuler ont postulé. 41 personnes. Il y a des gens, par exemple, un jeune qui était remarquable, qui est deuxième dan et qui a 20 élèves dans son club. J'ai passé 1 heure avec ce gars en entretien. Bon, à la fin, pour lui dire, voilà, c'est bien, tu es motivé, mais il faut travailler, il faut te former. Ensuite, il y a des anciens champions, il y a des anciens coachs. J'ai reçu tout le monde. Il y a des gens qu'on a identifiés sur plutôt secteur formation. On va les utiliser pour faire de la formation. On a des gens qui sont positionnés tout de suite sur le para. 3 entraîneurs identifiés sur le para. Et ensuite, on a testé pendant les entraînements des 24 coachs qui sont venus, on a constaté on a fait des entretiens individuels et voilà, il faut se former. Clairement, aujourd'hui, pour être head of coach, c'est-à-dire diriger l'équipe olympique. Dans le staff technique. Dans tous les gens en technique, on n'a pas trouvé et on a acté avec l'ensemble des personnes qu'aujourd'hui, le head of coach, on doit le recruter à l'étranger parce qu'on n'a pas aujourd'hui au Maroc quelqu'un qui a la connaissance internationale, qui a les réseaux, qui parle anglais, qui est capable qui a de l'expérience et tout ça. Donc on est aujourd'hui à la recherche de recruter un coach olympique. Voilà, ça c'est clairement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas. Et ensuite, une de mes missions, moi, c'est de former les entraîneurs. Donc on a aujourd'hui travaillé avec 17 différents entraîneurs qui sont sortis avec les cadets, qui sont sortis avec les juniors, qui sont sortis en adjoint avec... Excusez-moi, monsieur. Vous en avez choisi 17? Oui, bien sûr. D'accord. Qui ont déjà travaillé. Ils sortent dans l'émission? Ils sont allés sur les entraînements. C'est ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire. Bien sûr. En Côte d'Ivoire, on en avait 2. Au championnat du monde cadet, il y en avait. Au championnat du monde, il y en avait aussi. Donc, on fait tourner et on est en train. Et ensuite, je vais lancer un programme de formation pour ces entraîneurs. Et l'idée, c'est rapidement de former. Et il y a des potentiels. Il y a des athlètes, il y a des entraîneurs qui sont formidables dans leur club. Entraîneurs de club. Entraîneur de l'équipe nationale, c'est pas le même métier, c'est pas la même chose. Donc il y a des gens par exemple qui sont très bien et qui sont pas prêts parce qu'ils sont réseaux sociaux, ils sont là, t'as qui, comment, tata. Quelqu'un donc on leur a dit voilà, tu es bien, mais il faut aujourd'hui que tu te calmes parce que si tu veux prétendre travailler avec la fédération, tu peux pas donner tes commentaires tous les 5 minutes en disant celui-là c'est un salaud, celui-là c'est pas bon, celui-là c'est si. Donc mais ils ont le potentiel et on apprend le métier et c'est pas le même métier. Donc moi ma volonté et je suis très content d'être là. Je veux former le prochain DTN, espérons qu'il sera du Maroc et bien formé, et je veux former la nouvelle génération d'entraîneurs. Et il y a des gens formidables, il faut travailler, et c'est ce qu'on va essayer de faire. سي بن عبد الرسول غادي نسولك واحد السؤال بحكم انك انت دربتي مولا بن عبد الرسول واش ما يمكنش لينا ان شاء الله مستقبلا نشوفوا شي واحد بحال الزروري وبحال مولا بن عبد الرسول؟ ممكن بالعكس عندنا طاقات كبيره غير خاص شي تضحيه وخاص كيف ندويسو مع
السيد الكاتب العام ولا ما سيدير خص التضحيه وخص الوقت و دابا الصناعه البطل ما بقاتش سهله. انا اللي سهل عليا كي تيقولوا هذيك المهمه هو البنت كانت معايا في الدار يعني تتعشى دونك 24 sur 24 معايا كتاكل كنقول ليها كتاكل تيكواندو سي عبد الرازق تصرف عليها المصاريف كانت من غير نقطه مهمه غير الجامعه. وكان داك الحب الكبير الاب مع البنت ان هاد الحوايج كلهم خصهم يتجمعوا باش تقدر توجد اتليت. دابا هاد لي جون اللي عندنا كاين بزاف الاشكالات الاجتماعيه، المستويات، المستوى الثقافي، الاقتصادي، يعني دوات معنا كريمه على الجانب النفسي، يعني واحد ما ساهلش هادشي. الوغ عندنا ابطال وليت عندنا دابا تبارك الله عندنا واحد لوجون عنده 16 عام فيه متروج تبارك الله. كاينين الناس كيف تبارك الله. شنو خصو هذا؟ خص برنامج كيف قال السيد ديريكتور تكنيك، وخص هذاك البرنامج يتحترم، وخص الخدمه تكون بطرق احترافيه، وخصها امكانيات اكزاكتومون، وخص كاع المؤهلات يكونوا باش هذا. دابا كي قال كنذكرنا قبيله تتحير واش غتشد داك السيد اسبوع ديال الخدمه ولا وي الاباء دابا صعيبه باش تخلي ولدك يمشي وكتقول ليه ليديكاسيون. الاباء سيفضلوا لنا وليداتهم يقراو، تنشدوهم 3 ايام مثلا، تنشدوهم الجمعه السبت واحد، ومن بعد خصو يمشي للدراسه ديالو. وعاد تتعرف ملي تيكونوا هاد لي تيست ماتش داكشي تيكونوا لي بليسير، خاصك الطبيب دائما يكون حاضر معاك سير بلاص، وخاص يعني ما ساهلاش باش تصنع. ملي دخلنا مثلا هذوك 80 في اسبوع تتخلص عليهم الجامعه 250 درهم في النهار، تضربها في 80 تجيك 2 المليون. الا ضربتها في 5 ولا 6 ايام تجيك 12 مليون. اذا هذا غير ستاج ديال الاسبوع ولا كذا تيطيح. سي ان انفستيسمون. وبالنسبه للدراري تلقاه تيضرب ما بين 5 و 6 سوايع في النهار دونطرينمون نجون تشدوا في هذا ما ساهلش. كنتمناو ان في الوزاره ديال الرياضه يتنبهوا لهذا الشيء ويديروا دي سونتر فورماسيون سبور بور لي جون كوم سا جميع الرياضات. انا قلت الوزاره ديال التربيه البدنيه. الاضافه انا وين كنشكرك، وبغيت انا هذا الاهتمام اللي عبرت عليه، وانا حسيت بانك متبعه. واش كنتش مونتاج بعدا تيكواندو واش عندكم ولا ما عندكمش؟ واش اخبارك يا مع خدامه بعدا؟ خدامه مع تونسي، خاصها تجي تخدم مع المغاربه. عارف طيب تقول عارف لا دابا سي تو سي الهلالي سي تو. هادشي مزيان. مسيو فيليب يترافاي افيك دابا السي احمد هضر، الا سمعتي السي احمد هضر قال واحد النقطه بالزربه، قال بنتي انا عايشت السي احمد بن عبد الرسول في الفتره ديال منى بن عبد الرسول، عشتها بتفاصيلها كلها، ولكن ذكر واحد النقطه قال عايشه معايا كذا. هذه هنا فين وانت توجهتي للوزاره كاين مشروع ديال الرياضه والدراسه، انا كنسمعو باقي كنلعب. الو كنقول بانه باش يديفلوب، باش يتطور الرياضه في المغرب، الحجر الاساس ديال هذا التطوير هو الرياضه والدراسه. كلشي غيدي ولادو الرياضه، كلشي غيدي ولادو الرياضه. ما نديروش لي سونتر عندنا منشاه ديال لانستيتو مولاي رشيد، عندها 5 ديال واحد المجموعه. غير هذا المشروع ديال الرياضه كاينه بطاقات كبيره، كلشي غيدير كبيره بزاف. غادي نختموا معاك سي داود، شكرا بزاف. ميرسي بوكو مسيو فيليب. ميرسي بوكو السي بن عبد الرسول. شكرا بزاف السيد الكاتب العام سي داودي محمد. فمستمعينا الكرام غنتلاقاو يوم الاحد المقبل، اما دابا غنخليكم على اخبار باللغه العربيه.